क्लिंग क्लिंग स्वादम क्लिंग 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 स्वाहा क्लिंग 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 स्वादम क्लिंग 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 स्वाहा क्लिंग 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 स्वादम क्लिंग 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 स्वाहा कोबी गछ दीटा फूल कोबी गछ भाई खाई भाई केते दुख लगे कहल मैंने जोड़ा एत बड़ बांधि जाता भाई फूलकोबी एत बड़ बड़ बांधि जाता ये गछटा पूरा बढ़िया होता ये गछ बढ़िया होता ये देखो टमाटो धरची भाई हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को पीएसएम चैनल तरफ शुभ सकाल आज सकाल भाई पूरा निहारा अलग लगुच भाई सकाल उठला भाई देखो मैंने पूरा अलग अलग फिल हो मत पूरा एडी आज पागटा पूरा अलग प्रकार फिल हो तो भाई आज सकाल ब्लॉग स्टार्ट है आते सर ब्लॉगटा केमती हम से वीडियो कंटिन्यू करूँ सब जानीपारे एपटे आम लाइन पानी आसते देखो कम्प्लीट होगा पानी आम जो धरिया कथा नहीं ना आ बंद करदे माँ जा बाड़ी को चलो बाड़ी को जीवा सब लॉक करली लॉक करके जीवा बाड़ी को तो चलो बाड़ी गले कथा हवा तो माँ से कौन कर देखा के पानी दूसरी कौन कर देखा वीडियो कंटिन्यू करंतु यही वीडियो रे आपण मैंने देखा पाइबे मैंने कौन कहते आम गाँव में काली माँ को पूजा होता कल रात मुझे जाइली किटा भाई अल्प मुझे गोटे वीडियो करके आनी तो सेटा आपण मान सहित शेयर करी केमती कौन पूजा होता से आपण देखिए तो वीडियो को कंटिन्यू करंतु सब किसी जानीपारे वीडियो कंटिन्यू न कले जानीपारे तो आउ गोटे कथा भाई आपण बढ़िया मन में ओडिया पिला को लाइक सब्सक्राइब कर दिया ना तो चलो भाई एमती किसी अच्छी तो चलो बाड़ी को जीवा बाड़ी गले बहुत सारा कथा हवा तो जमा भी भूलें जो कथा कहली चलो जीवा बाड़ी को देखो भाई पलि आस बाड़ी पाखक मैंने गाँटा देखो भाई केमती कौन देखा जाऊँ सका सका देखो भाई आम गाँव देख आम गाँटा ये देख पिला तार बुलाबुली कर कहीं खरा बाची तो पिला बुलाबुली करमती किसी अच्छी भाई गाँटा एमती किसी अच्छी सका सका तो चलो बाड़ी को जीवा बाड़ी माँ कौन कर देखा भाई आसिक देख बाड़ी पहुँची गली आ माँ तर पानी दूसरी ये राति पानी दूसरी से मुझे पानी देवी बाटा ये एमती किसी अच्छी गचर फल आसीगलानी भाई से बहुत खुशी लगुच मैंने कष्ट लगे माँ पानी दे ये कर बोही बुहागी तो सेड़े मैंने जो फलटा है भाई बहुत खुशी लगुच देखिए जब फैला फलटा तो बहुत खुशी लगुच आमती किसी अच्छे हम एटा देखते भाई ये माँ तर पानी दूसरी नहीं ये माँ तर पानी दूसरी नहीं कि आमती किसी अच्छी मो बाड़ी आते बाड़ीटा मोर सेयार करी गच गुड़ा देखा जाऊ ना ठीक से एबे देखो गच गुड़ा पूरा बढ़िया आसे देखा जाऊँगी देखो एबे गच गुड़ा देखो भाई बढ़िया से गच गुड़ा देखा कहीं गच टी बड़ है तो से गच गुड़ा देखा जाऊँ बहुत खुशी लगुच भाई गच गुड़ा देखा गला बहुत बढ़िया लगुच चलो भाई आउ गोटे दुखर कथा देख भाई मुझे देखी गछटा भाई केते बड़ बड़ होता देखो ये बंधाकोबी गछ गुड़ा देखो भाई केते बड़ बड़ होता देखो से गुड़ाक जब खाई दिए गोरु बोल कि भाई केपट दे खाई भाई ये पिला माने जो कोली गछटा अच्छी ना भाई ये कोली गछटा से खोली दूसरी से देखिए आसिक ये कोली कोड़ हो बरकोली से माने कौन खोला रखीदे पलाऊँ सी तो आसिक गोरु खाई दूसरी भाई देखो चारिटा बंधाकोबी गछ दीटा फूलकोबी गछ भाई खाई भाई केते दुख लगे कहल मैंने जोड़ा एत बड़ बांधि जाता भाई फूलकोबी एत बड़ बड़ बांधि जाता ये गछटा पूरा बढ़िया होता ये गछ बढ़िया होता आ से छोट छोट होता मैंने जस्ट बांधा स्टार्ट होता बांधि जाता भाई पूरा खाई मूलर खाई पूरा पूरा से बंधाटा पूरा खाई पूरा एतिक बड़ बांधि भाई से खाई पूरा से यहाँ भी सेमती खाई देख सेम खाई तो एमती किसी अच्छी देखो आउ सब तो बंधाकोबी अच्छी फूलकोबी अच्छी टमाटो गछ एपटे देखो यार भी फूल आसीगला फूल आस देखो भाई फूल फुटो यार एमती किसी अच्छी गच आम काकुड़ी गछ गुड़ा भाई पूरा बर्बाद हो गला से होनी कौन किए जाने यहाँ होनी ठीक से सब गच सब हो मरी जाऊँ भाई से गुड़ा सब दुख लगुच गच हो मरीगले ये देखो आमर उलकोबी
ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଭାଇ। ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ସରିବା ଆମ ଉଲକୋବି ହବ। ତ ଏଇ ଦେଖନି ଏମିତି ଉଲକୋବି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଉଲକୋବି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲ ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଉଠିଲାଣି ଉପରକୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିନା। ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଉଠିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ଭାଇ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କ୍ୟାମେରାରେ ଭାଇ, ଏବେ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ୍ସେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ସେଇଠି ଅଛି କଲରା ଗଛ। ଏଇଟା 6-7ଟା ଗଛ ଉଠିଥିଲା ଭାଇ, ମାତ୍ର 3ଟା 4ଟା ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସବୁ ମରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଗଛର ଫୁଲ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗଛ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଟମାଟୋ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଫଳ ଧରିଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଧରିଛି ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ନା ଟମାଟୋ ଧରିଛି ଏଗୁଡ଼ାର। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଗଛରେ, ମାନେ ଫଳଟା ଧରିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଶାଗ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦେବେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭଲସେ। ଆଉ ସେଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମୂଳା ଶାଗଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମାନେ ଫଳ ବି ହେଇଛି, ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିନା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭାଇ ଆମ ବାଡ଼ିରେ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଉଛି ମାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ହେବି ଆଉ। Ring 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 swadom, ring 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 swaha, ring 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 swadom, ring 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 swaha, ring 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 swadom, ring 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 swaha, ring 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 swapom, ring 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 swaha, 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 ring 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 swabjom, ring 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 swaha। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ କାହିଁକିନା ସେ କଲ୍ କଲେନି, ଜଣଙ୍କର କାମ ଅଛି ସେଠି, ଗୋଟେ ମାନେ ପାଇପ୍ ଅଛି ସେଇଟା କଟାଯିବ, ସେଇଟା କରିବି। ତ ଏବେ ଯିବି ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାଆ ତାଙ୍କର ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ତ ଏବେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଯିବା ଆଗରୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଲକୋବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏତିକ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି, ଏତିକ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଭାଇ ଛୋଟଟା ଅଛି, ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭାଇ ଆମ ବାଡ଼ିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି। ତ ଆଉ କାମ ଆଉ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଖାଇଥାନ୍ତି ବି, ଏବେ ଖାଇବିନି, ଆଉ ସେମିତି ପଳେଇବି, କାହିଁକିନା କଲ୍ କରୁଛି। କାଲି ଯାଇଥିଲି ଆମର ପାୱାର କଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଯିବା ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସେଇଠି ଯିବା, କଷାପଲ୍ଲୀ ମହାଣ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆଜି ଆସୁଛି ଭାଇ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବି। କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇବେ, ଆଜି ରାତିରେ ହେବ, ତ କାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲ ଭାଇ କଳାହାଣ୍ଡିଆ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା, କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନେ ମେଲୋଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମେଲୋଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ କଳାହାଣ୍ଡି, ତ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି କାଳୀମାତାଙ୍କର କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ମାନେ କଲେକ୍ଟ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ମନରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ନା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।